नमस्कार सांगमाने शैलेन्द्री ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। चलतु आज प्रस्तुत करवा माछ मुंड छिंचड़ा। से आमर आवश्यक उपकरण होउछि देखंतु कटा होइथिबा पियाज, कटा होइथिबा टमाटो, कटा होइथिबा आलू एवं कटा होइथिबा पोटल, झुडुंग, बोईतालु बा कखारू, बाइगण, कंचा कदली एवं सारू एवं आपण जदि पाखरे अच्छी ताहले देसी आलू मध्य व्यवहार करिपारिबे। एही पनिपरिबा गुडी को आमे छोट छोट आकार देखंतु पीस पीस बढ़िया काटी नेइछु। तापरे देखिबा आमे माछ गुडी को प्रथमे आमे लूण हळदी रे गोळेई देइछु। तापरे तावारे आमे सेही माछ मुंड किछि पीस एवं लांजो को नेकरी हमर भजा बा ताको आमे रोस्ट करके भाजी देबा, जोटा कि आमर एही माछ मुंड जो घांट तरकारी रे आमे छिंचड़ा बा प्रस्तुत करिबा। सेति पई एहाको आमे छाड़िबा। देखंतु गैस रे आमे प्रेशर कुकर रो मु यूज करची। आपण जदि चाहिबे कोनोसी रस रे मध्य करि परिबे। देखंतु मु सोरिष तेल रे व्यवहार करची। घांट तरकारी पाई आपण जे कोनोसी तेल भी यूज करि परिबे। तापरे आमे खड़ा मसाला यूज करिबा। देखंतु तेजपत्र, गोटा दालचीनी, जीरा एवं अलैच एवं सेथिरे गोलमरिच आ लवंग मु किछि मात्रा नै तेल रे पकै देली। देखंतु फुटी जाउछि। फुटी जिबा परे आमे सेथिरे कटा होइथिबा पियाज पकैबा। किछि समय देखंतु भाजीबा पई आमे छाड़िबा। देखंतु बढ़िया से भाजी होछि हमर गोटा बा खड़ा मसाला। तापरे आमे एथिरे कटा होइथिबा सारू गुडी को पकै दबा। जेहेतु सारू को सिजिबा पई हमकु किछि समय लागिवो आ आलू मध्य आमे पकै किछि समय भाजिबा। जेहेतु पनिपरिबा गुडी का मध्य रे हमर सारू आलू ए जकट के सिजिबा पई के हल्का टाइम लागे। सेति लागि आमे प्रथमे सारू देसी आलू आ को पकई पूरा भाजी नवा। चलंतु सेति मध्य देखंतु हमर माछ मुंड लांज गड़ी गुड़िक हमर रोस्ट भाव में भाजी चलीची। एपटे आलू हमर सारू टिके भाजी हो जाइछि। तापरे आमे एही मसला मु जो बाटिकी रखिछि पूर्वरु प्रस्तुत दालचीनी आ अदा रसुण आ अनासी फूल को बाटिकी मु पेस्ट करके रखी। जेहेतु अनासी फूलटा आ दालचीनी रो फ्लेवरटा हमर घंट तरकारी रे पड़िले तार बास्ना आ टेस्ट को बढ़ाई थाए। सेथि लागि आपण मध्य दालचीनी एवं अनासी फूल को किछि मात्रा रे नै बाटिबे। देखंतु तापरे मु हळदी गुंड पकेइली। तापरे आमे लंका गुंड को मध्य पकेइबा। देखंतु सबु मसला आमे तो घाट तरकारी पकेइबा। जीरा गुंड, धनिया गुंडर परिमाणटा टिके अधिक रखिबे। जेहेतु घांट तरकारी हमर धनिया गुंडर परिमाण अधिक रहिले तार बास्ना टेस्ट अलगा रहे। तो सेति लागि आपण टिके अधिक मात्रा रे धनिया गुंडटा ही टिके देबे। देखंतु हमर भाजी आछि। सेथिरे आमे टमाटो कटा हितिबा टमाटो को आमे ऐड कर देले। सबु मसला सबु एकत्रित हबा परे आमे स्वाद अनुसार लूण पकेबा। घांट तरकारी रे आपण टिके स्लाइट माने अधिका लूण हेले टिके टेस्ट लागे। देखंतु तापरे मु जो बाटी रखिथिबा मसला पानी को ऐड करले। घांट तरकारी देखिकी आपण पानी देबे। जेहेतु हमर माछ छिंचड़ाटा हेबो ना, तो सेति लागि आपण देखिकी ही देबे। घांटटा हमर बहुत पानी रहिले किछि भल लागिबनी, तो सेति लागि आपण देखिकी देबे। देखंतु सेति मध्य मु माछ को पूरा रोस्ट करके भाजुची। पूरा जेमिति आरो आइंसिया स्मेलटा रहिबनी सेति प्रति ध्यान देकी आपण पूरा रोस्ट करके भाजिबे। नचेत आपण हल्का फुल्का भाजी देबे तो घांट तरकारी पड़िले सेडार आइंसिया स्मेल रहिबो। देखंतु पानी एबे पूरा फुटी जाइछि टकर मकर हेकी। तापरे आमे कटा हितिबा पनिपरिबा गुडी को पकाई देबा। देखंतु मु सब पनिपरिबा
ଆମର ପୋଟଳ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଆଉ ସବୁ କଟା ଯେଉଁ ହେଇଥିବା ଯେଉଁ ଆମର କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ନେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଘାଣ୍ଟି ତରକାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଫିଟ୍। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ରଖିଥିବା ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏଇସବୁକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ସାଧାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଇ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଳ କିନ୍ତୁ ପରିବା ପକାଇବା ପରେ ପୁରା ହାଇ ରଖିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଢାଙ୍କି ନେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଅଲଗା ସେଥିରୁ କରିବା। ହାତରେ କାଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ବଟ୍ ତାତିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକାରେ ମୁଁ ଏ ପିତିପାତିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହାତରେ କାଢ଼ି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ସେଗୁଡ଼ାକ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ିଦେବା। ସବୁ ବାଛିକି ଆପଣ କାଢ଼ିବେ। ଆପଣ ଏଇ ତରକାରୀରେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରେସର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଟି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେବେନି, ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେସର ଧୀରେ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନଚେତ୍ ବହୁତ ସିଝିଗଲେ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ଗୋଳି ହେଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଏହି କଟା ମାନେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିଦେଇଥିବା ମାଛ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେଇ ତରକାରୀରେ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିବା। ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ବି ଛାଡ଼ିବା। ଆପଣ ଏହାକୁ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ପରିବା ମାନେ ବହୁତ ଗୋଳି ହେବନି, ଯେମିତି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଏବେଠୁ ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ମନ ହେଲାଣି। ଏବେ ତ ପୁରା ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ପୁରା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏହାକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। କେବଳ ଏଇଟା ଭାତ ସାଇଡ଼୍ରେ କିମ୍ବା ରୁଟି ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବେ, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବଂ ମୋର ଯଦି ଏହିସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଭଲସେ ମୁଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ବନେଇ ଦେଇଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା ବା ଫିଶ୍ ହେଡ଼୍ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା'ର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ତରକାରୀ ବା ଫିଶ୍ ହେଡ଼୍ ଛିଞ୍ଚଡ଼ା।